grande that while it's greater e imposible and impossible, parezca que sea, it may be, es más posible it is much more possible que sea una palabra de Dios that it would be a word of God. en tu vida. Emmanuel, si lo que tú estás pensando Emmanuel, if what you're thinking tiene lógica, has logic se puede hacer and that you can do it y tienes todos los and contratiempos you agarrados, have all of the things set up, ese es un pensamiento tuyo. then that's your thought. Pero But si hay una idea if there's an idea que parece demasiado grande, that is like too big, que parece imposible, that it's like impossible, Noah, hazte un arca make an ark, grande a big ark, donde nunca ha llovido. where it's never rained. Noé mismo dijo, Noah said eso himself, no puede ser un pensamiento mío, that can't be a thought of porque mine, yo nunca he visto llover. because I've never seen rain. Eso parece ser It looks like it's una palabra de Dios. a word from God. El ensanchamiento vendrá Expansion will come con gente que sueñe when people that en dream cosas grandes, in great en things, cosas de ensanchamiento. in big things of Mientras expansion. más pequeño lo veas, While you see it smaller, es más tuyo, it's more yours, probablemente. probably, Mientras más grande but greater e imposible que and parezca, impossible that it may más de seem, Dios será en tu it is vida. more of God. Ora, Pray, cree, believe, consulta, and consult. busca consejo, Look for advice, pero camina, but camina walk sobre las aguas. upon the waters. Quiero que lo diga hoy. I want you to say it. Tengo que caminar I've got to walk sobre las aguas. over the waters. Tengo que caminar I've got to walk sobre lo sobrenatural. over the supernatural. Dios hará God will do lo que va a hacer what He's going to do en este tiempo in this time de ensanchamiento. of expansion. Yo declaro en esta noche I declare tonight que nosotros salimos that we will exit de esta convención from this convention empoderados empowered y llenos and filled de la visión from the vision de ensanchamiento. of expansion, Que lo que está ocurriendo that what is happening aquí en Waterbury here in Waterbury se reproduzca will be en reproduced cada iglesia. in every church, Que lo que está ocurriendo that what is happening en Santo Domingo in Dominican se Republic reproduzca will be en reproduced cada iglesia in every church, y que el Señor traiga and that the Lord will bring ensanchamiento a su vida. expansion to your En el life. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Dele ese aplauso al Señor. Give God a hand praise. Gloria a Dios.